So, kabalabang mo, ha, kung ang tao wala gyud siya relationship sa Ginoo, mahimo nga dili successful ang tanan aspects sa iyang life. So, tagaan mong example. Na yung mga tao nga, they are successful in business. Pero tungod kay wala sila yung relationship kay Lord, dili sila successful sa uwang buka. No? Naikulang. Dili sila happy, dili sila contented, ilang family, walang star. It's because kinahanglan nga ma-put in order ang tanang aspects sa atong life. Physical, spiritual, mental, social, o financial. So, wala mga aspeto sa atong kinabuhi. Start to form at to do in a new and true relationship to God. So, maghimo ka, tinuod na relationship to God. Because all things in your life will put to order if we